Sutra, 19. avgusta 2026. godine, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju Preobraženje Gospodnje, jedan od 12 velikih gospodnjih praznika i dan koji u crkvenom kalendaru zauzima posebno mesto. Ali iza ovog datuma krije se mnogo više od običaja koji se prenose s kolena na koleno. U središtu praznika nalazi se jedan od najpotresnijih i najdubljih događaja opisanih u Novom Zavetu. Dok se pripremate za sutrašnji dan, postoji jedan trenutak koji bi vas mogao naterati da zastanete i pogledate ka zvezdanom nebu. Šta ako vam kažem da se upravo tada, u gluvo doba noći, uoči preobraženja, dešava nešto neviđeno? Da li ste zaintrigirani? Ostanite sa nama do kraja jer vam otkrivamo običaje i verovanja zbog kojih ćete sutrašnji dan provesti na potpuno drugačiji način. Pre nego što nastavimo dalje, u komentarima napišite da li u vašoj porodici postoji običaj koji se posebno poštuje za preobraženje i koji. Ako vam je preobraženje važan praznik, obavezno lajkujte video i podelite ga sa prijateljima i porodicom. Možda ćete upravo kroz komentare otkriti običaj iz drugog kraja Srbije ili sveta, za koji nikada ranije niste čuli. Pravoslavna crkva i njeni vernici 19. avgusta obeležavaju Preobraženje Gospodnje, praznik koji je u crkvenom kalendaru upisan podebljanim crvenim slovima i koji spada u red 12 velikih Hristovih praznika. Ovaj sveti dan posvećen je sećanju na događaj kada se prema evanđelskom predanju Isus Hristos 3. godine svoje propovedi na zemlji preobrazio na gori Tavor pred svojim omiljenim učenicima, apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom. Kako prenose verski zapisi i evanđelisti Matej i Luka, Hristos je poveo trojicu apostola na visoku goru Galilejsku kako bi se pomolio. Dok se molio, dogodilo se čudo. Njegovo lice je zasijalo kao sunce, a odeća je postala sjajna i bela kao sneg. U tom trenutku božanska priroda Sina Božijeg prvi put se učinila vidljivim ljudskim očima. Pokraj njega su se ukazali starozavetni proroci Mojsije, koji je držao tablice zakona, i Ilija, najveći prorok Starog Zaveta. Oni su sa Hristom govorili o njegovom predstojećem stradanju i smrti u Jerusalimu. Tada se iz svetlog oblaka, koji je zaklonio vrh gore, začuo glas Boga Oca, koji je izgovorio reči: Ovo je sin moj ljubljeni, u kome mi je sva milina, njega poslušajte. Prema tumačenju prepodobnog Jovana Damaskina i svetog Kozme Majumskog, ovaj događaj je bio direktno svedočanstvo i potkrepljenje vere apostola uoči predstojećeg Hristovog stradanja. Na ikonama praznika Hristos je predstavljen na gori u beloj odeždi, okružen svetlošću, dok sa strane stoje Mojsije i Ilija, a ispod njih na zemlji u strahu leže trojica učenika. Evanđelje po Mateju opisuje da je nakon 6 dana Isus poveo Petra, Jakova i Jovana na visoku goru. Pred njima se preobrazio. Tada su se pojavili Mojsije i Ilija i razgovarali sa Hristom. Petar je zadivljen prizorom predložio da se naprave 3 senice, jedna za Hrista, jedna za Mojsija i jedna za Iliju. Dok je govorio, svetli oblak ih je zaklonio i iz oblaka se začuo glas: Ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. Apostoli su od straha pali ničice, a Hristos im je prišao, dotakao ih i rekao da se ne boje. Kada su podigli oči, vidjeli su samo Isusa. Ovaj događaj potvrđuju 3 evanđelista, Matej, Marko i Luka.
Luka posebno naglašava da se Hristos popeo na goru, da se moli, da su učenici bili obuzeti snom i da su se probudili pred prizorom njegove slave. Luka također navodi veoma važan detalj. Mojsije i Ilija govorili su sa Hristom o njegovom izlasku, odnosno o onome što je trebalo da se dogodi u Jerusalimu. Tu se nalazi još jedan od ključeva za razumevanje praznika. Preobraženje nije samo priča o čudesnoj svetlosti. Ono dolazi neposredno uoči Hristovog stradanja. Apostoli su trebali da vide slavu pre nego što bude suočen sa krstom. Drugim rečima, Hristos im pokazuje ko je on pre nego što će ga videti poniženog, uhvaćenog, osuđenog i raspetog. Crkveno tumačenje zato preobraženje razume kao svojevrsno unapred dato otkrivenje slave koja dolazi kroz Hristovo stradanje i vaskrsenje. Sada dolazimo do Petra, Jakova i Jovana. Zašto baš njih trojica? Evanđelje samo navodi da ih je Hristos poveo sa sobom, dok kasnije crkveno tumačenje u njihovom izboru vidi posebnu ulogu. Petar je jedan od najistaknutijih apostola. Jakov i Jovan pripadaju užem krugu Hristovih učenika. Crkveno predanje objašnjava da su upravo oni bili među onima koji će biti naročito važni u ključnim trenucima Hristovog života. Na gori se međutim ne pojavljuju samo trojica apostola i Hristos. Pojavljuju se Mojsije i Ilija. Mojsije predstavlja zakon, odnosno starozavetno zakonodavstvo, dok Ilija predstavlja proročku tradiciju. Njihovo prisustvo zato ima ogromnu simboliku. Hristos se ne pojavljuje kao neko ko prekida istoriju spasenja, briše ono što je bilo pre njega. Naprotiv, u prizoru preobraženja Stari Zavet i Hristos stoje zajedno. Mojsije i Ilija razgovaraju sa njim, a glas Oca potvrđuje ko je Hristos. To je jedan od razloga zbog kojih pravoslavna teologija preobraženje ne posmatra kao izolovanu epizodu, već kao događaj koji povezuje zakon, proroke, Hrista i apostole i buduću slavu. Zato na ikonama preobraženje prizor nije naslikan slučajno. U središtu je Hristos, obasjan svetlošću. Sa njegove leve i desne strane nalaze se Mojsije i Ilija, dok se ispod nalaze Petar, Jakov i Jovan. Apostoli su često prikazani kako padaju ili se povijaju pred silinom svetlosti. To nije samo umetnički efekat. Ikona pokušava da prenese ono što tekst Evanđelja opisuje. Čovek se suočava sa nečim što prevazilazi njegovu svakodnevnu percepciju. Pravoslavno bogosluženje upravo ovu svetlost predstavlja i stavlja u središte praznika. Crkvena himnografija govori o božanskoj nezalaznoj svetlosti, a sveti oci su preobraženje tumačili kao otkrivanje Hristove božanske slave učenicima u meri u kojoj su oni mogli da je prime. U pravoslavnom tumačenju nije reč o tome da je Hristos tog trenutka postao nešto što ranije nije bio, već da je učenicima bilo otkriveno ono što je u njemu bilo sakriveno do njihovog uobičajenog pogleda. Zato reč preobraženje ovdje ima mnogo dublje značenje od svakodnevnog promeniti se. Čovjek može da promeni odeću, kuću, posao, navike, čak i način života, ali crkvena poruka praznika ide dalje. Šta se dešava sa čovekom iznutra? Da li se menja njegovo srce? Da li iz tame ide prema svetlosti? Da li iz mržnje ide prema praštanju? Da li iz očaja ide prema nadi? Zato je preobraženje između ostalog praznik unutrašnjeg buđenja. Sada dolazimo do dela koji je posebno važan za sutrašnji dan. Šta konkretno uraditi? Praznik se na istoku proslavlja od 7. veka.
dok ga je Zapadna crkva u svoj kalendar uvela tek 1457. godine. S obzirom na to da uvek pada u vreme strogog Gospojinskog posta, praznična trpeza je obavezno posna, ali je prema crkvenim pravilima na ovaj praznik dozvoljena upotreba ribe i vina. Sveštenici u hramovima nose bele odežde koje simbolizuju tavoršku svetlost, a na kraju liturgije služi se poseban obred osveštanja grožđa i drugog voća, čime se izražava zahvalnost Bogu na plodovima zemlje. U narodu se veruje da od preobraženja nastupa korenita promjena u prirodi. Kažu da se preobražava i gora i voda. Šta je to šta valja, a šta nikako ne smete da radite? Ono što obavezno morate da uradite na ovaj dan jeste da u crkvi osveštate grožđe ili drugo voće. Tamo gde nema grožđa, osveštavaju se jabuke i po prvi put u godini probate ovaj plod. Simbolično to je zahvalnost Bogu za plodove zemlje. Također postoji običaj da žene uoči preobraženja vežu crveni ili beli konac oko ruke, požele želju i veruju da će im se, ako se konac ne prekine, ostvariti. S obzirom da se preobražava i gora i voda, lišće počinje da žuti, voda u rekama postaje hladnija, završava se sezona kupanja. Narodna predanja prenose niz strogih pravila i verovanja. Dakle, uoči praznika žene vezuju crveni ili beli konac. Dok se u ponoć gleda u nebo jer se veruje da Gospod ispunjava najiskrenije molitve. Strogo se pazi da se na ovaj dan ne spava preko dana, kako čovjek ne bi bio dremljiv cele godine. Zabranjeno je plakanje, da suze ne bi pratile dom tokom čitave godine, a izbegava se i odlazak u kafanu, kako se ne bi postalo raspikuća. Također stari običaj nalaže da se grožđe prvi put okusi tek nakon osveštanja na ovaj praznik. U hramovima širom zemlje pripremaju se svečane liturgije i narodni vašari. U šumadijskim selima strogo se posti i ide se na pričešće, dok su u nekim krajevima majke deci prišivale parice na odeću da bi ih zaštitile od demona. U homoljskim selima žene bi morale da ustanu pre sunca, pomalo porade od svakog ženskog posla, kako bi ih Bog preobrnuo da budu vredne. Čak i proricanje vremena ima svoju ulogu. Veruje se da ako na preobraženje bude lepo vreme, sljedeće godine neće biti dobra letina. Ako pada kiša, očekuje se plodna godina. Mnogi su čuli da se u noći uoči preobraženja, dakle večeras, tačno u ponoć, otvaraju Božija vrata na nebu i da tada treba pogledati u zvezde i zamisliti želju. To je narodno predanje koje se prenosi s kolena na koleno. Ali ako želite da ispoštujete ovaj običaj, najlepše je da ga pretvorite u molitvu, a ne u magijski ritual. Dakle, večeras uoči preobraženja tačno u ponoć nebo se otvara 3 puta. To je takozvano letnje bogojavljenje. Veruje se da se tada na nebu pojavljuje sam Gospod i ispunjava želja onima koji u tišini pogledaju u zvezdano nebo i iskreno se pomole. Tradicija nalaže da se uoči praznika izgovori molitva za zdravlje, mir i blagostanje porodice. Majke su često budile decu ili im govorile da ostanu budna do ponoći, kako ne bi propustila ovaj sveti trenutak. Žene i devojke uoči praznika vezuju crveni ili beli konac oko ruke, dok zamišljaju želju. Narodno verovanje kaže da će se želja ispuniti ukoliko se konac ne prekine tokom celog narednog dana. Najpoznatiji običaj jeste da se na sam dan preobraženja prvi put u godini okusi grožđe.
U krajevima gde nema grožđa, osveštava se i jede drugo sezonsko voće. Praznik simbolizuje preobražaj čovekove duše i života, zato valja početi posao koji ste dugo odlagali ili napraviti prvi korak ka promeni loših navika. Smatra se dobrim da žene i devojke ustanu pre sunca i pomalo porade svakog posla, jer se veruje da će ih Bog preobraziti da budu vredne i sposobne cele godine. Kako praznik pada u vreme Gospodinskog posta, strogo se posti. Ovo je veliki praznik, pa u mnogim krajevima narod masovno odlazi u crkvu na pričest. Što se zabrana tiče, na preobraženje ne valja spavati niti dremati preko dana. Narod veruje da će onaj ko odspava na ovaj dan preobraziti svoj duh tako da će cele godine biti pospan, lenj i krmeljiv. Izbegava se bilo kakvo plakanje i tugovanje, jer se veruje da će onoga ko plače na ovaj dan suze i tuga pratiti čitavih godinu dana. Ne valja provesti dan u kafani, opijati se ili lenčariti, kako čoveku to ne bi prešlo u naviku i kako ne bi postao raspikuća i zgubidan. Preobraženje je prema narodnom verovanju posljednji dan za kupanje u otvorenim vodama, rekama, jezerima. Veruje se da od ovog dana priroda preobražava, voda postaje hladnija, pa ko se kupa posle preobraženja može da se razboli ili da ga ujede zmija. Tu je i zabrana pranja veša i teških fizičkih poslova. Kako je praznik u kalendaru obeležen crvenim slovom, ne rade se teški poslovi u polju, niti se pere veš. U nekim krajevima Srbije bio je običaj da se na preobraženje beru lešnici koji su se potom čuvali tokom cele godine u kući. Verovalo se da su ti lešnici lekoviti i da pomažu kada nekoga zaboli uvo. Majke su maloj deci na kapicu kačile desnu šapu od krtice ili su im oko vrata crvenim koncem vezivale paricu kako bi ih zaštitile od demona, uroka i zlih očiju. U boljevačkim selima čuvao se cvet suncokreta probušen kuršumom kao narodni lek protiv probada i jake glavobolje. Stariji su deci prišivali sitan novac na odeću da bi im prizvali bogatstvo, napredak i zaštitu tokom jeseni i zime. Verovalo se da ako neko uspe da vidi kako se nebo 3 puta preobražava u gluvo doba noći, ne sme to nikome obelodaniti, jer bi u protivnom mogao izgubiti razum. U narodu se kaže da na preobraženje sunce okreće leđa letu, a osmehuje se zimi. Primećuje se da dani postaju kraći, noći svežije, lišće žuti, a laste počinju da se sakupljaju za selidbu na jug. Ako je na preobraženje sunčano i lepo vreme, verovalo se da sledeće godine neće biti dobra letina, ali da nas čeka duga i blaga jesen. Ako padne kiša ili bude oblačno, očekuje se rodna i plodna naredna godina, ali i oštra zima na vratima. Ako se pitate šta će se dogoditi u vama, možda je najveća tajna ovog velikog praznika upravo u tome što se čovjek često pita kako će se promeniti njegov život, a preobraženje ga vraća na drugo pitanje. Kako ću se promeniti ja? Praznik koji su naši stari okružili desetinama običaja, zabrana i verovanja, ali iznad svega praznik koji poziva čoveka da se seti Hristove slave. To je praznik koji narod povezuje sa prelaskom leta u jesen. I zato nemojte sutra tražiti samo ono što će se promeniti oko vas. Pogledajte šta može da se promeni u vama. Jer gora će promeniti boju, voda će postati hladnija, leto će proći, grožđe će sazreti, lišće će požuteti, ali pitanje ostaje isto.
Šta će posle ovog preobraženja biti drugačije u našem srcu? Hvala vam što ste ostali do kraja uz nas. Napišite u komentarima jednu reč koja za vas predstavlja preobraženje. Da li je to vera, nada, svetlost, promena, zdravlje ili nešto sasvim više. Ako poznajete nekoga ko sutra slavi, pošaljite mu ovaj video kao čestitku i podsjetnik da veliki praznik nije samo običaj koji treba ispuniti, već prilika da se čovjek makar za jedan korak približi miru, dobroti i veri. Da li ćete vi ispoštovati ove drevne običaje? Hoćete li u ponoć poželeti želju? Podelite sa nama u komentarima koji običaj vam je najzanimljiviji i da li verujete da se Božja vrata zaista otvaraju. Ne zaboravite da lajkujete i podelite video sa vašim prijateljima, porodicom i dragim ljudima kako bi oni saznali šta ih čeka uoči sutrašnjeg dana. Neka vam je srećan i blagosloven praznik preobraženja Gospodnjeg i neka svetlost sa Tavora bude podsjetnik da ni posle najteže noći priča nije završena. Ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. To je poruka koja ostaje kada se ugase sva svetla, kada prođu običaji, kada se završe vašari, kada nestane posljednje grožđe sa stola i kada se leto zaista pretvori u jesen. I upravo zato preobraženje nije samo dan kada se prema narodnom predanju preobražavaju gora i voda. To je dan kada je čoveku dato da se zapita da li je spreman da se preobrazi i sam.